Pa za početak bi se osvrnuo na neke komentare koji su bili uz onaj moj prethodni video gdje sam govorio o koncertu Thompsona u Poreču, u Žatiki. Neki su komentirali da je to kao neka vrsta reklame, da je to skrivena reklama, plaćeni oglas. Meni zbilja to nije palo na pamet. Svako odlučuje sam ko će ići na koncert. Meni je samo bilo bitno reći da se neke stvari ne mogu zabranjivati samo tako. Javili su se neke udruge koje bi to zabranile, a to u modernom europskom nekom društvu nije baš tako prihvatljivo. Svako ima slobodnu volju, međutim tu slobodnu volju ne mogu nikakve udruge ili neki pojedinci osporavati. Tako da je bilo tu svakakvih komentara i ja ću pokušati na te neke komentare odgovoriti. Kao prvo, neki su rekli kao joj, slikao se ispred ovih knjiga i tako glumi neku pametnu facu, ne znam kakvi su sve bili komentari. Kaže jedan, to je iznajmio samo da se može snimiti ispred ovih knjiga. To je donekle istina. Dakle, ja sam ovo iznajmio, ali prije 20 godina. Dakle, kad sam startao sa mojom firmom, koja se inače bavi marketingom, dakle Verbungom, ja sam to zbilja iznajmio i ovo mi je, vjerovali ne, jedini ovako slobodan kutak gdje mogu staviti i kameru i gdje ima malo više prostora. Što se samih knjiga tiče, to je tek jedan mali dio moje kolekcije i možda niti jedna petina onoga, ima zbilja veliku biblioteku, a koje su knjige ovdje? Ovdje su knjige koje mi nekad trebaju u mom poslu ili su to knjige na kojima sam ja radio. Ili su to čak neke knjige gdje sam, dakle, od početka do kraja ih odradio, dakle, fotografija, grafičkog dizajna i tako dalje. Međutim, najveći broj knjiga je, dakle, gdje je neki moj doprinos bio, da li kroz fotografiju, da li kroz neke ilustracije, da li kroz dizajn i tako dalje. I, dakle, nije to nikakva fora da se ja sad tu snimam protiv knjiga, nego mi je to zbilja koji znaju mene i koji dolaze ovdje u moj biro. Ima još nekoliko prostorija, međutim u jednoj prostoriji mi je fotostudio i tako dalje, ne mogu, sve mi je nekako zakrčeno. Ovo mi je jedini neki slobodan kutak gdje mogu ovako povremeno nešto snimiti, gdje mogu ostaviti kameru da stoji, da nikome ne smeta. Dakle, što se knjiga tiče, to je to. A da li sam ih sve pročitao? Ne, moram priznat iskreno da većinu ovih knjiga sam tek otvorio ili prelistao, ako mi je nešto trebalo. Naravno da nisam sve pročitao. Čitao sam neke knjige koje su me zanimale, neke nisu tu, neke su kod mene doma. Imam još jednu garažu veliku gdje držim neke starije knjige. Međutim, tu i tamo iz puke dosade nekad zavirim u neku knjigu i onda nešto pročitam i tako nešto saznam. Tu bi se vezao na neke druge komentare, neki mi predbacuju po mom stilu govora i tako dalje, da nisam iz Istre, da nemam pravo govoriti u ime Istre, kani se Istre i tako dalje, da nisam pravi Istranin. Tu ću parafrazirati jednog mog pokojnog kolegu, bio je kipar, on je za sebe tvrdio da je Hrvat nulte kategorije, tako i ja za sebe mogu reći da sam Istranin nulte kategorije, dakle i po maminoj, i po ćaćinoj, i po tatinoj strani, mi smo u Istri prisutni, ono što se znao, bar 300 godina, vjerojatno i duže, ali eto, bar nekih 300 godina unazad imamo pisane dokumente, slike, fotografije i tako dalje i po matičnim knjigama u župama, neke se čuva u Pazinskom arhivu, se može, dakle, naše te obitelji pratiti unazad, eto, kao što sam rekao, bar 300 godina. Zahvaljujući jednom djelatniku iz arhiva u Pazinu, koji arhiv je vrlo kvalitetan u Pazinu, moj brat je došao do tih nekih matičnih knjiga i tako pogledao malo rodoslovlje te naše obitelji i kao što sam spomenuo, više od 300 godina unazad idemo do nekog Marina Ivića, poslije je bio jedan Antun Ivić koji je bio inače kanonik, pa je bio Ivan Ivić, moj imenjak, koji je bio sudac. Pa onda ide nekoliko tih generacija, ili se smjenju Ante Ivić ili Ivan Ivić. I jedan Ivan Ivić, moj pradjed, se priženio za Mariju Lukačić i zato od nas od tad dalje zovu Lukačići. U nedaleko Gologorice, Gologorički dol, dakle kilometar ispod Gologorice. Mama je baš iz Gologorice
Njena obitelj je isto prisutna tu, dakle stoljećima, odmah uz crkvu. Znalo se prije kad se sagradila crkva, onda koji je bliže crkvi, to su obitelji od starine. Dakle, oni su šestan, inače prije jedna mi je baba bila Križmanić, njena prababa moja, njena mama je bila Flegar, po ćaćinoj, po didovoj strani, dakle je Gašparić i tako dalje. Sve su to, dakle, ljudi vezani ili uz Gologoricu, a Ivići naravno uz Gračišće i poslije uz Gologorički dom. Istrani nulte kategorije, tu sam si pripremio inače repliku tu sam napravio jedan reprint portreta mog dida, Ante Ivić, koji je se relativno kasno oženio, ali svejedno imao 10 djece, 9 ih je preživjelo i on je bio vrlo ovako značajan. Poslije ću vam pokazati, pripremio sam i neke njegove pisma, bio je vrlo ovako, za ono vrijeme vrlo školovan čovjek, je govorio je tečno 3 jezika, hrvatski, njemački i talijanski jezik. I znao je lijepo pisati i pisao je uvijek na hrvatskom jeziku, književnom hrvatskom jeziku, trudio se uvijek pisati na hrvatskom književnom jeziku i to ću poslije pokazati, imam par tih nekih pisama gdje se to vidi. Inače sačuvali smo doma jedan dokument kod mog rođaka, je to kao i ova slika, nažalost taj moj rođak je nedavno preminuo, ali njegova djeca to čuvaju. Ima tu dakle diploma iz 1901. godine gdje lijepo piše da je gospodin Ante Ivić, posjednik i župan iz Gologorice, dobio nagradu za bijelo vino. To je u Pazinu dne 28. studenog 1901. godine. Vidite, i u Pazinu se tada lijepo na hrvatskom jeziku sve je pisano. To je 1901. godine, potpisan je načelnik Kurelić, Sironić i Šuran kao članovi komisije. Dakle, vidite da je tada za vrijeme Austrije cvalo gospodarstvo u Istri, radilo se puno, proizvodilo se puno, hrvatske škole su bile dozvoljene, Pazinska gimnazija hrvatska, moj djed konkretno se zalagao puno za školu u našem selu, dakle imali smo školu na hrvatskom jeziku, imali smo čitaonicu sa hrvatskim knjigama, pjevačke zborove i tako dalje. Dakle, život je cvao. Sve je to pomalo uništeno dolaskom fašizma. Dakle, kako je to izgledalo sa fašizmom tada? Znamo kad je počeo fašizam. Fašizam je počeo, ajmo reći službeno, negdje 1920. godine. Dakle, ali to se sve osjetilo nakon Prvog svjetskog rata. Znamo da je Italija bila na strani pobjednika, Istra je tada bila pod Austrijom, kao i Trst. Austrija, dakle Habsburška monarhija je tada izgubila te svoje neke posjede. Moramo reći ovako, od negdje sredine 19. stoljeća, ajmo da lakše računamo, negdje od 1850. je formalno Istra bila pod Austrijom i naravno vrijedili su austrijski zakoni koji su dozvoljavali hrvatske škole, hrvatske čitaonice, bogoslužje na hrvatskom jeziku. Imali smo živu izdavačku djelatnost, novine, dnevne listove, u Trstu smo imali novine koje su izlazile na hrvatskom. Međutim, i tada se naravno osjećala neka nadmoć te romanske skupine koja je bila privilegirana. Da bi to malo bolje pojasnili, moramo znati kako to izgleda. Recimo, ako uzmete kartu Istre, ovo je iz Istarske Danice, tu se isto nekad može pročitati dobrih stvari, to izlazi jednom godišnje. Dakle, ako je ovo poluotok Istra, ovdje je Italija, Trst. Naravno da je utjecaj sa istoka uvijek bio slavenski, a sa zapada je bio romanski. To je čisto geografski, zato su romanski ti gradovi na zapadnoj istarskoj obali bili, većinom su Italijani imali neki, ajmo reći tako, neku prednost. Ako recimo Umag, Poreč, Rovinj, pa sve do Pule. Dakle, gradsko stanovništvo u to vrijeme je bilo mahom romanskog, dakle porijekla, ajmo reći Italijani, doduše tad Italija nije ni postojala, kad govorimo o tim nekim povijesnim o prošlim stoljećima, znamo kad se Italija ujedinila, ali taj utjecaj tog romanskog stanovništva, dakle da li Venecije, da li tih italskih plemena, a s druge strane naravno su prodirali Slaveni. Mi Hrvati s ove strane, niz Učku dolje, Slovenci više sa sjevera.
Govorimo negdje o 611. godini kad su prve zabilježbe o prodoru Slavena na ove područje. Dakle, od 600 i neke godine smo mi tu prisutni. Konkretno Gologorica pod imenom moje rodno selo koje se nalazi ovdje, dakle u srcu Istre, malo tu gdje mene obično štreca, malo gore livo, dakle u srcu Istre se nalazi Gologorica. Ispod planine Učke, nije to neki ovako baš bio atraktivni kraj, za mene je ovako lijepi brežuljkasti kraj. I ovaj dio, dakle cijela unutrašnjost Istre pa i istočna obala je uvijek bila u rukama, ne u rukama, nego tu su obitavali uglavnom Slaveni, Hrvati i ovdje gore Slovenci. Dok je, kao što sam rekao, gradsko stanovništvo bilo uglavnom romanskog porijekla. Međutim, profesor Vjekoslav Spinčić, inače je bio jedan katolički svećenik, vrlo ugledan profesor, on u ovoj knjizi ima posebno poglavlje koje govori narodni preporod u Istri. On spominje po tim nekim crkvenim zapisima tada, koji su se vodile crkvene kronike, koje on sve proučavao i posjeti biskupa su se bilježili i onda je biskup predbacivao svećenstvu da premalo koristi latinski jezik, ali u izvještaju stoji da cijela Istra, osim dakle te manje skupine u gradovima, da cijela Istra govori hrvatski jezik. To je dakle bilo u 13. stoljeću. Dakle, možemo reći da je u to doba, u srednjem vijeku i kasnije, da su dominirali, dakle, Hrvati po tim selima, po tim gradićima, da su solidno živjeli od poljoprivrede i tako dalje. Sad mi točno ne možemo neke stvari točno vidjeti kako je bilo i što znamo po tim crkvama. Crkve su se gradile, oslikavale freskama, to su sve bili domaći autori. Crkve su bogate glagoljskim natpisima na hrvatskom jeziku i tako dalje. I u Gologorici, i u Roču, i u Pićnu, u Boljunu, svugdje. I sada naravno da i za vrijeme Austrije je taj, recimo, romanski dio, talijanski dio isto jačao, imali su neke privilegije. Pazite, morate znati da je i Austrija, iako je bila, što bi se reklo, Vielvölkerstadt, dakle država sa više narodnosti, od Čeha, Slovaka, Mađara, Austrijanaca, Njemaca, Židova, Srba, Hrvata, Slovenaca i tako dalje, da su oni vodili mudru politiku. Recimo u Trstu je u to doba, Trst je bio vrlo značajna austrijska luka, to je najsjevernija luka na Mediteranu, to je njima bila strateški jako važna luka, Pula kao vojna luka, Trst kao trgovačka luka. 1700 i neke je Trst proglašen za Freihafen, dakle za slobodnu luku, i tu su mnoge narodnosne skupine došle jer su tu vidjeli neku šansu. Austrija je bila isto tu lukava, ona je tu naseljavala isto neke ljude da bi malo slomila tu talijanizaciju Trsta i taj dio, da bi tu oslabila utjecaj Italije, koja se isto tada budila, ujedinila i tako dalje. Ali znamo da je Trst, koji je tada bio jedan od najjačih, po standardu jedan od najjačih gradova u Europi, da su sve te zgrade koje sad se zovu Borgo Tereziano, dakle ta jezgra Trsta sa onim lijepim klasicističkim zgradama, da je to izgradila upravo Austrija, dakle Marija Terezija i ta njena uprava, i luku, modernizirala luku Trst, koja je postala dakle jedna od najvažnijih europskih tih trgovačkih luka, ali da je onda smišljeno tu recimo naseljavala ili davala dozvole ili razne privilegije različitim tim narodnim skupinama da bi tako ojačala svoju poziciju, a pomalo oslabila utjecaj Italije koji je bio naravno prisutan, jer moramo znati da je Italija jedna jaka ekonomska, kulturna i tako dalje sila uvijek bila, i naravno da se kod njih isto javlja taj pokret za nekom nacionalnom sviješću, ujedinjenjem sa Garibaldijem dalje, ali cijela ta plejada njihovih književnika, skladatelja, političara. Tako da recimo imamo, kad govorimo o ulozi Austrije, imamo recimo određenu isto skupinu Srba u Italiji, koji su za razliku od Slovenaca ili recimo Hrvata, ajmo reći ovako, poslije Italijana je u Trstu bilo najviše Slovenaca. Jer sam grad Trst, kao što kaže moja tetka koja je živjela u Trstu, sam grad Trst je cijeli na slovenskoj zemlji, sve okolo su slovenska sela. Dakle, Trst je, ajmo reći, skoro ko neka enklava talijanska
u tom slovenskom primorju. Recimo, kao što sam spomenuo, te neke Grke, neke Srbe, Židove. Židovi su imali jaku tu ulogu u Trstu, ne samo u tom trgovačkom životu, nego i kulturnom životu. Znamo nekoliko tih njihovih vrhunskih književnika, ali i Srbi. Srbi su, recimo, za razliku od Slovenaca, imali privilegiran položaj zato što su Srbi bili, uglavnom se to radilo bogatim trgovcima. Njih nije bilo puno, ali su to sve bile bogate obiteljske koje su imali neke međunarodne trgovačke veze i one su za monarhiju bili jako važni jer su otvarali put, taj neki trgovinu prema istoku, prema Grčkoj, prema Turskoj, dakle prema Orijentu. A oni nisu bili u Trstu toliko opasni za Austriju kao što su recimo bili Slovenci. Slovenaca je bila skoro 1/3 u Trstu i Slovenci su predstavljali određenu grupu koja je tražila neka svoja prava, imali su neku svoju političku težinu. Hrvata je bilo malo manje, ali recimo Hrvati i Slovenci u Trstu su ipak tražili neka određena prava u sklopu monarhije. Imali su naravno svoje knjige, dnevne listove, dakle na hrvatskom jeziku, mise na hrvatskom jeziku, recimo u Trstu je bilo prisutno dosta tog svećenstva slovenskog, talijanskog, ali i hrvatskog, jer je bilo, znamo da je bilo sjemenište u Kopru, ali imali su Slovenci i nekoliko biskupa u Trstu, onda mi Hrvati smo imali biskupa Dobrilu, to je onaj lik što se nalazi na novčanici od 10 kuna. I to sam htio reći da su Srbi ipak imali neko određeno, na njih se možda čak i bolje gledalo jer su imali određenu slobodu u trgovanju. Bili su uglavnom bogati, to su bili bogati trgovci i brodovlasnici. Doduše moram reći, ovo nisu to klasični neki Srbi, recimo iz Kragujevca ili iz Požareca, to su uglavnom bili Srbi iz Dalmacije ili iz Crne Gore, recimo znamo iz Boke Kotorske gdje je bilo i puno Hrvata, bilo je i Srba koji su bili kapetani ili brodovlasnici i oni su u tom pomorskom prometu bili vrlo snažni i oni su dakle za Austriju predstavljali tu neku sponu prema Orijentu. Dok su Slovenci uvijek pomalo tražili recimo neka svoja prava i politički bili aktivni, to Srbi nisu jer ih je bilo malo i oni zbog toga nisu predstavljali neku opasnost tada za Austro-Ugarsko. Znamo da ih je Austro-Ugarska naseljavala i u Vojnu krajinu, isto s tog nekog razloga, prvo kao neku zaštitu od Turaka, ali i malo da razvodni taj neki hrvatski duh koji se u to doba i u Hrvatskoj osjećao, taj hrvatski narodni preporod, a naravno da je narodni preporod hrvatski bio prisutan i u Istri. Tu da spomena recimo par imena, recimo Vjekoslav Spinčić, Matko Mandić, Matko Laginja, onda književnici Rikard Katalinić Jeretov, Eugen Kumičić i tako. Bilo je, dakle, imali smo ili Matko Braj Šarašan koji je komponiranu istarsku himnu Krasna zemljo Istro mila, dome roda hrvatskog. Dakle, taj narodni preporod u Istri je bio vrlo živahan. Imali su Talijani dominaciju i u Istarskom saboru i po gradovima, ali i po selima se taj hrvatski preporod sve više osjećao. Otvarale su se hrvatske škole, otvarale su se čitaonice, pjevački zborovi, takozvane posujilnice, banke, poljoprivredne zadruge. Sve je donekle dosta dobro funkcioniralo. Naravno, bogoslužje je bilo na hrvatskom jeziku. Imali smo strašno jako svećenstvo, kao recimo i taj Spinčić isto. A Matko Laginja znamo da je kasnije bio hrvatski ban. I naravno u to vrijeme djeluje biskup Dobrila koji je izdao onaj poznati molitvenik Oče budi volja tvoja, jer je to bio molitvenik na hrvatskom jeziku i to je imala svaka kuća doma. Dakle, izlazilo je nekoliko novina, recimo po tome je bio i grad Pazin gdje sam ja rođen, jako poznat. Tu je izlazio Pučki prijatelj, poslije je on izlazio u Trstu, jer su 1920. godine, čini mi se, fašisti uništili tu tiskaru u Pazinu. Kad spominjem 1920. godinu, čini mi se da je bio negdje sredina jula, 13. dakle srpanj negdje,
je datum koji, recimo, kao što je Njemačka imala svoj Kristallnacht, kad su uništavane sinagoge po cijeloj Njemačkoj, tako smo i mi, Hrvati iz Istre, iz Trsta, iz te cijele Julijske krajine, imali, i Slovenci naravno, imali taj isto naš Kristallnacht gdje su fašisti, to je bilo na početku, dakle, fašizma uništavali što god su mogli. Zapaljenje Narodni dom u Trstu, to je bila ogromna zgradurina gdje je bio i hotel, bila je banka slovenska, bila je kavana Balkan. Dakle, to je bilo jedno popularno okupljalište, ali je predstavljalo i određenu gospodarsku, dakle i društvenu jezgru nekog tog slavenskog življa u Trstu. To su sve fašisti, dakle, uništili, spalili. Po Istri su seljacima prosuli svo vino, zapalili žito, zatvorili škole. Počeo je taj neki progon svega što je hrvatsko. Kuće su se označavale, evo, Tugomil Ujčić, poznati pazinski profesor, u svojoj knjizi kad opisuje Pazin, govori kako su fašisti u Pazinu označavali mrtvačkom glavom kuće koje je trebalo zapaliti, dakle kuće tih nekih hrvatskih narodnjaka, gdje je spadao recimo i moj djed, iako smo mi na selu, ali to je bio taj neki krug tih istarskih narodnjaka koji su se borili za neka svoja prava. A Tugomil Ujčić nadalje govori u toj svojoj knjizi, kad govori o stanovništvu u Pazinu, kaže da je bilo tada, ajmo reći, Pazin i ta okolica, ta sela koja su pripadala Pazinu, negdje oko 3,5 do 4 tisuće ljudi, stanovnika. Kaže, od toga je bilo svega 20-ak talijanskih kuća. Međutim, šta je bilo? Bilo je onih koji su se potalijančili. Dakle, bilo je nekih uglednih trgovaca, Hrvata koji su, eto, za vrijeme fašizma onda, da bi mogli dalje raditi nesmetano i tako, promijenili prezimene i tako. I toga je bilo dosta, o tome ću govoriti malo kasnije kad bude govorio o progonu ljudi, da li s jedne ili s druge strane, tu brojke variraju, ali u stvari možemo to sad reći isto i sada. Kad sam spomenuo taj Narodni dom i te neke štete koje su nastale tada, autor knjige Ernest Radetić govori od nekih 35 milijuna lira o štetama koje su tada pretrpili seljaci u Istri. Dakle, tu se iz stoka krala, žito, vino, kao što sam rekao, kuće su se palile, škole zatvarali. To vam je kod danas, recimo, nekih 50 milijuna eura, kad računamo inflaciju, kurseve i tako dalje. Moramo znati da govorimo o prije 100 godina. Više od 100 godina. Dakle, sa 50 milijuna danas vi isto možete puno tih nekih stvari pokrenuti u jednoj relativno maloj pokrajini kao što je bila Istra. I naravno da je tada počeo progon i Hrvata. Taj progon nije bio kao neko, ajmo reći, etničko čišćenje na silu. Međutim, nije tu niko došao sa puškom i rekao ajde napustite kuću. Međutim, to se vodilo kroz poreznu politiku, kroz zatvaranje škola, kroz mijenjanje prezimena. Dakle, ako ste želi u nekoj državnoj službi ili ste htjeli bilo gdje malo napredovati ili neki bolji položaj imati, vi ste morali vaše prezime, recimo neko ko se zvao Popivoda, poslije se zvao Bevilakva ili tako nekako, ili neko ko se zvao Matić, on se zvao Matikio i onda je mogao računati sa nekim boljim položajem i tako. Slično je bilo i u drugim krajevima i u Bosni. Znamo svi da su neki hrvatski živalj da bi sačuvao neke privilegije ili prihvatio islam ili čak pravoslavnu vjeru, su i pravoslavci pod Turcima bili bolje privilegirani nego katolici. A to je druga priča, to ćemo jedan drugi put pričati. Dakle, sve te neke mjere koje su bile, porezi, varanje, otkup žita, otkup vina, zabrana jezika, sve to ljude tjeralo na emigraciju. Ja imam puno rodbine u Americi ili, uglavnom, ja sam u prethodnom videu rekao više stotina ljudi, nisam htio dizati tenzije. Međutim, ozbiljni autori smatraju između 30 i 40 tisuća Hrvata je u tom vremenu moralo napustiti Istru. Dakle, govorimo o 30 do 40 tisuća Hrvata. Sveukupno taj broj Slavena, dakle ako računamo i Slovence iz Trsta i Istre,
je moralo napustiti oko 70.000. To je lijepa brojka. Jedan dio je otišao u Ameriku i druge prekomorske zemlje, ali najveći dio je otišao Slovenci gore prema sjeveru u svoju deželu, a mi Hrvati u tadašnju državu Srba, Hrvata i Slovenaca i dalje, dakle, u Hrvatsku, pa i u Jugoslaviju. Ako mislite da su to sve neke gluposti, da se ja to negdje iz prsta isisao, to nije tako, to dakle govore puno pisanih dokumenata. To ljudi danas jako malo znaju, ali veliki dio, dakle, istarskih Hrvata je odselio u Hrvatsku i dalje do Beograda čak, Novi Sad, Subotica, Vojvodina, dakle gdje je bila plodna zemlja, pa čak dolje i do Kosova. S tim da su se neki u Kosovu kasnije vratili. Recimo u San Galenu ima jedan dečko, mladi čovjek, simpatičan, preziva se Ivić, dakle mora biti simpatičan kad je Ivić, i ko zna, možda je on od te neke naše loze ili od neke hrvatske loze koja je, dakle, prebjegla iz Istre pod fašizmom. Kažu za ove sa Kosova da se tamo nisu... Moramo znati ovako, ako su oni došli u Beograd, to je došla masa ljudi u Beograd koji je tada bio centar i jaka neka, dakle, veći grad gdje se moglo nekako naći neko zaposlenje. I naravno da su Beograđani Srbi tada njih transportirali dalje gdje je njima odgovaralo. Isto kao što su izbjeglice iz Hrvatske nakon Oluje koji bi pristizale u Beograd, odmah poslane dalje negdje gdje je to tadašnjoj vlasti odgovaralo, pa su i tada, dakle, izbjeglice iz Hrvatske slali na Kosovo da bi tamo popravili neku strukturu. Isto kao što su neke izbjeglice iz Bosne naselili u Gračac ili u Kistanje ili u Obrovac, naša hrvatska vlada, da bi tu popravila neku demografsku, sliku. Tako je bilo i tada, ali u Beograd je došlo puno ljudi iz Istre i tamo su imali čak i svoj klub. Ja ću staviti jednu sliku gdje Radetić nabraja sve te klubove. Bile, dakle, kao što sam i u prethodnom filmu rekao, 20-ak klubova gdje su svi ti, dakle, Istrani bili smješteni. Dakle, kad kažem da je određeni broj ljudi, dakle, došao u Suboticu, Novi Sad pa i u Beograd, tako da vi danas u Beogradu imate jako finih ljudi. To su sve ljudi koji su došli iz Istre. Mislim, to se tako vidi dan danas, je to prisutno. I ja ću tu sad staviti jednu sliku da vi vidite odakle su sve bili ti klubovi. Dakle, sad kao što vidite gore na slici postojali su društvo Istra u Brodu na Savi, dakle Slavonski Brod, Istra u Osijeku, Istra u Splitu, Istra u Banjoj Luci, Istra u Sušaku, to je kod Rijeke, Istra u Dubrovniku, Istra u Novom Sadu, Istra u Tiftu, Istra, Trst, Gorica, Rijeka, dakle cijela zajednica u Zemunu, kraj Beograda, Istra, Trst, Gorica u Subotici, u Karlovcu, u Beogradu, u Nišu, u Skoplju, u Zenici, u Sarajevu, u Zagrebu, Ljubljani i konačno Agrarna zadruga iseljenika u Bistranici kod Demir Kapija. Ono što bi se reklo od Vardara pa do Triglava. Dakle, svugdje je bilo ovih istarskih izbjeglica. To se danas malo priča i svi samo fantaziraju i pričaju neke gluposti o Istri, ali mora se znati, dakle, povijest 30 do 40 tisuća Hrvata je tada izbjeglo iz Istre. Inače, sam autor Tugomil Ujčić, ja sam ga osobno ne poznavao, sam ga viđao, često se šetao sa svojom aktovkom starom po Pazinu jer je doživio relativno solidnu starost. Morao je napustiti tadašnju Pazinsku gimnaziju u kojoj je nota bene tada predavao i Vladimir Nazor, poznati hrvatski književnik koji je bio kasnije i predsjednik Sabora. Tugomil Ujčić je isto morao napustiti gimnaziju u Pazinu i nastavio školovanje u Karlovcu, gdje je bio taj đački dom, i u Zagrebu. Iz tih domova je niknulo oko 500 vrhunskih intelektualaca koji su kasnije, naravno, po cijeloj državi radili svoj posao. Konkretno, Tugomil Ujčić je bio profesor na gimnaziji u Kragujevcu za vrijeme Drugog svjetskog rata, baš u ono doba kad su Nijemci tamo izvršili strijeljanje onih gimnazijalaca, onih đaka, gimnazije u Kragujevcu.
On je igrom slučaja to preživio, ali je uvijek u nekim svojim kasnijim dijelima o tome govorio i dakle njegovi navodi koji on ovdje govori o fašizmu i o Hrvatima, o Istri i tako dalje, morao se uzeti, nisu to neki hrvatski nacionalistički stavovi, jer je on bio dakle jedan čovjek koji je bio vrlo otvoren i dakle sklon više s tim nekim socijalističkim, ajmo reći tadašnjoj vlasti, dakle nije bio neki desničar ili bio jedan neutralan intelektualac, profesor, ljubitelj poezije, imam nekoliko njegovih zbirka poezije na čakovskom jeziku, ali je vrlo neutralan i precizan u svojim komentarima kad govori o tom broju žrtava u Istri, broju Hrvata, Slovenaca i tako dalje. Imali smo u Puli Hrvatski list, imali smo u Pazinu Pučki prijatelj, imali smo u Trstu nekoliko lista, od kojih je recimo najznačajniji bio Naša sloga, koga je pokrenuo biskup Dobrila, negdje 1870 i neke je prvi broj izašao, ne znam točno. Recimo Slovenci u Trstu su imali jaku izdavačku djelatnost, oni su pružali te neke tiskarske usluge isto našim hrvatskim društvima i izdavačima. Onda recimo Saša Šantel bio poznati ilustrator i recimo izlazili su listovi Mladi Istran, pa poslije Mladi Istranin, pa na koncu negdje 1910. su ga preimenovali u Mladi Hrvat, bio je i Mali Istranin i dakle u zaglavlju tih listova ili na naslovnim stranicama uvijek su bili ti neki idilični motivi tog nekog seoskog života u Istri, gdje se vidi dakle naše Jadransko more, taj Kvarnerski zaljev, a s druge strane se vidi Hrvatska, planine, Velebit i tako. Dakle, uvijek je to bilo da taj neki pastirčić čuva ovce na padinama Učke, dakle s ove strane zaljeva i gleda sa čežnjom prema Hrvatskoj, dakle prema Matici domovini, prema majčici Hrvatskoj, kako su tada govorili, i tu je dakle simbol tog Velebita i te druge obale. Čak je naš poznati strip crtaž i veliki ilustrator Andrija Maurović, rođen dolje inače u Boki Kotorskoj, moj kolega jedan iz Pazina koji se intenzivno bavi stripom, znao o kojem je riječ, čak je i on izradio naslovnicu za taj list Mali Istranin. A naravno kad je došao fašizam, sve je to stalo, sve se to ugasilo i to je, kao što sam rekao prije, isto bio jedan razlog zbog čega su ljudi onda iselili. Kad govorim o izdavačkoj djelatnosti Hrvata u Trstu, važno je napomenuti da su oni imali snažnu potporu u tehničkom smislu od slovenskih, tih grafičkih radnika i tiskara, poznata tiskara Edinost, jedinstvo, dakle u Trstu, ali su imali i novčanu potporu od te pravoslavne zajednice koja je djelovala u Trstu, koja je bila, recimo to tako, u dosta dobrom položaju, pa čak i konzulat jugoslavenski, srpski, kako god da ga nazovemo, u Trstu, je novčano pomagao izlaženje naše sloge. To su pisani dokumenti koji se ne smiju prešutjeti, to je tako bilo. Dakle, suživot Slovenaca, Hrvata i Srba u tadašnjem Trstu je bio vrlo, vrlo solidan. I kad govorim da su Srbi bili malo privilegirani zato što su to bili uglavnom bogati trgovci, dakle ljudi koji su došli tu poslom, kad su počeli progoni fašistički, ipak su nastradali i oni. I naravno izgubili su taj povlašteni položaj koji su imali za vrijeme Austrije. A znamo da su oni izgradili za vrijeme Austrije onu veliku crkvu Sveti Špiro, dakle San Spiridone u centru Trsta, tamo gdje su naši prije često odlazili kupovati, dakle na Ponte Rosso, ona velika lijepa crkva u tom istočnjačkom stilu pomalo. To je jedna od većih crkava u Trstu, to je dakle Srpska pravoslavna crkva Svetog Spiridona u Trstu. Najprije su je zvali Grčko-srpska, dakle ortodoksna, a poslije su, čini mi se da je baš Srpska crkvena općina tamo to upravljala tom crkvom. I imali su, kao što sam rekao, te ugledne trgovačke pomorske obitelji. Tamo u muzeju Revoltela u Trstu
Postoji i jedna umjetnička slika, onako ja sam je prvi put vidio na ovom jednom telefonskom imeniku je bila abgebildet. Kad sam bio kod tetke pa sam vidio pa mi upala u oči jer prikazuje sliku kako je kad je Trst proglašen slobodnom lukom. I na toj slici se vide da je to taj prizor koji je smješten unutar nekadašnjeg tog ograđenog prostora, slobodne luke, sa ulaznim portalom nad kojim se uzdižu kipovi Neptuna i Merkura. To su dakle alegorije plovidbe i te neke trgovine. U prvom planu su prikazane te glavne etničke i trgovačke skupine, uključene u tu neku pomorsku trgovinu. Tu su dakle Slovenci, Istrani, Židovi se dobro vide, Dalmatinci, Grci, Srbi, a desno su prikazani ti tršćanski patriciji. A u pozadini, u luci se vide ti brodovi koji upućuju na te prve trgovačke te neke relacije prema Orijentu. A kad govorimo o toj trgovačkoj važnosti luke Trst, koja je, kao što sam prije rekao, najsjevernija luka na Mediteranu, odlično povezana željeznicom bila sa Bečom i cijelom, dakle, srednjom Europom, konkurencija Hamburgu i tako dalje. I kao što sam rekao prije, Thomas Mann, koji je tamo opisivao te Hansa gradove i u svom romanu Buddenbrookovi. I tako su u Trstu bile te familije, neke obitelji trgovačke, izrazito bogate, među njima i ti pravoslavci neke, ali bilo je naravno i Hrvata. Od Hrvata je nekako najpoznatiji obitelj Kožulić sa Malog Lošinja. Onda je bila recimo obitelj Gopčević iz Boke Kotorske, Tripković iz Boke Kotorske, pa čak i jedna obitelj Palić, koji su promijenili prezime poslije u Pali. Ako znamo da je naš biskup sada isto u Hercegovini Palić i u Dubrovniku, dakle je njegov rođak Glasnović, to su Hrvati Janjevci sa Kosova, može biti da su to dakle i ti Palići u Trstu, dakle bili nekad ti dubrovački trgovci i moreplovci, i znamo da su današnji Janjevci na Kosovu, da je to dobar dio njih, da su to bili trgovci iz Dubrovnika koji su se bavili tim nekim zlatarskim i drugim obrtima, jer je Kosovo izrazito bogato rudom, srebrom, zlatom. Ja sam tamo bio u vojsci, Kosovskoj Mitrovici, pa znam da je tamo kad smo mi odlazili na te neke poligone, tamo već po putu se vidjelo da tu ima nekih minerala, to je na suncu sve je blještalo, to je takav kraj, Trepča, rudnici i tako dalje. I tu je bilo tako, predaja kaže da su ti naši Dubrovčani, trgovci i obrtnici, zlatari, tamo pronašli svoj neki kruh u tim rudnicima i obradi tih plemenitih metala. I kao što sam spomenuo, to su bile te ugledne trgovačke obitelji. Naravno, bilo je veliki broj Židova koji su bili vrlo vješti trgovci i vrlo uspješni trgovci. Međutim, oni nisu toliko bili moreplovci kao što su bili naši ljudi, jer mi smo imali tu sposobnost da smo znali ploviti, a znali smo i trgovati. Dakle, mi smo u tim poslovima dobri ako nas niko ne dira i ako nas fašizam ne uništava. A znamo, evo vidite koje su posljedice fašizma i koliko je to bilo brutalno. Međutim, moram reći ovako, taj talijanski fašizam nije bio toliko brutalan koliko je kasnije su bila neka stradanja hrvatskog naroda negdje drugdje. Znate, kad vas neko potjera sa vašeg ognjišta ili vam zabrani hrvatske škole ili vam daje ricinusovo ulje na silu da pijete, sve to još nekako ide. Naravno, ricinusovo ulje ako daje previše, onda može od toga umrijeti. To je ovako jedno vrlo perfidno mučenje. Sve to još nekako vi možete preživjeti, i nedostatak škole i nedostatak bogoslužja na svojim jeziku i da vam neko prospe vino u konobi. Ali kad vas zakolje, kao što su recimo, sad moramo to reći bez nekog uljepšavanja, dakle u istočnoj
Hercegovini, Hrvati u istočnoj Hercegovini kao prve neke žrtve tog četničkog pokolja, pa čak i muslimani. To je daleko brutalnija metoda bila nego što je bio taj neki fašizam što je bio u Istri. Zato recimo istočna Hercegovina ili Hercegovina zapadna teško mogu razumjeti situaciju u Istri. I tu isto vladaju neki tako klišeji, neke predrasude, neki stereotipi, a ovo je ovako, ovo je onako, jer su oni imali daleko drukčija iskustva. Tako da ono što sam rekao za vrijeme fašizma je to u Istri bilo daleko blaže. Ekonomsko stanje u Istri za vrijeme monarhije je bilo odlično, poljoprivredna je bila razvijena na jednom vrlo visokom nivou. Onda recimo zna se i taj nasljedni zakon austrijski i to omogućavao je da ta imanja ostanu sačuvana, koji imali smo većinu zemlje u svojim rukama, razvijenu poljoprivredu i ono što je ljudima malo djeluje čudno, ali recimo pismenost je u to vrijeme bila daleko bolja u Istri nego u Italiji. U Istri smo imali oko 14% nepismenih ljudi, dok je u Italiji u to doba, govorimo Novecento, to je i onom filmu sa Robertom De Nirom i Gerard Depardieu, je to lijepo prikazano. Italija u to doba imala jako siromašno seljaštvo. Su radili kao najamni radnici kod velikih veleposjednika. Nepismenost u Italiji vam je u to doba bila između 27% do 50 i nešto posto na jugu Italije, Kalabrija pa i Sicilija, ne znam kakav je nje bio status, ali to je bilo više od 50% nepismenih ljudi. S druge strane, u Sloveniji, u slovenskom dijelu te monarhije je bilo samo 2% nepismenih. Mogu reći da je Slovenija u to doba, kao što je i danas, bila jedna vrlo napredna zemlja, uredna, dakle, odgovorni pojedinci, vrlo dobri narodnjaci i tako dalje, koji su se uvijek borili za svoje te neke interese, stvari za svoja prava unutar monarhije i naravno toj nekoj multietničkoj zajednici kao što je bila monarhija, jesu Italijani bili u većini u tom dijelu Trsti i Primorje, ali su Slovenci uvijek tražili neka svoja prava i u toj svojoj političkoj borbi uvijek su podržavali i Hrvate. Naši hrvatski političari, preporoditelji, dakle hrvatski narodni preporod u Istri, imaju veliku podršku kod slovenskog svećenstva i kod slovenskih političara. I kao što sam rekao, fašizam je puno toga uništio. Neko će sad reći, pa di ti miješaš nepismenost Hrvatske i Italije, Italija je jedna kulturna zemlja. Da, to sve štima. Italija je jedna vrlo bila razvijena zemlja po pitanju znanosti, kulture, trgovine, imamo vrhunske slikare, vrhunske skladatelje, vrhunske književnike, ali to je sve bio plod tog nekog, ajmo reći skoro pa feudalnog sistema. Imali ste bogate veleposjednike koji su slušali Verdija, pisali, čitali Dantea i sve te talijanske vrhunske pisce, imali ste vrhunske kipare, vrhunske slikare, dakle strašnu kulturu koja je možda prva u Europi po tim nekim umjetničkim postignućima i u arhitekturi, kad gledate ove njihove grandiozne crkve, sve je to do tančina umjetnički, stilski uređeno, imate renesansu, ali moramo znati da je dobar dio seljaštva živio u jako teškom tom nekom položaju i to je naravno u tom filmu Novecento koji se spomenuo vrlo lijepo vidljivo, da vidite tamo seljaci u biti nemaju nikakva prava i dobar dio tog seljaštva je bio nepismen. I fašizam koji je Mussolini pokrenuo, naravno bilo je i prije njega tih nekih takvih sličnih pokreta, je obećavao tu neku bolju situaciju za seljaštvo i tu je dobio on potporu naroda, ali naravno da se on to izigrao i biti još više ojačao te neke zemljoposjednike. Inače, kad govorimo o fašizmu, moramo znati šta fašizam znači. Fašizam znači dolazi od te riječi fascio, što znači, ajmo reći, neko zajedništvo. Ako imate vi ovako jednu granu, nju vrlo lako slomite, ali ako je više grana skupa, dakle jedan fascio, jedan svežanj, onda je to teže slomiti. To je bila ta ideja, dakle zajedno smo jači.
To znači fašizam. Fašizam znači nešto što je svezano, dakle jedan svežan, ili što bi rekli Njemci Bund, dakle nešto što je gebunden, po tome se zove i Bund, dakle savez ili savez ovaj, savez onaj, ili Slovenci kažu zveza, dakle nešto što je zavezano. I to je pomalo, kad se ove savez antifašističkih udruga, to je pomalo jedan oksimoron, to bi vam bilo kao svežan protiv svežnja. Taj inače simbol fašija koje je Mussolini uzeo od tih rimskih legionara, jer to su prvi rimski legionari imali dakle taj znak tog svežnja sa sjekirom, to je uzeo Mussolini od njih, ali to imate danas i u drugim nekim zastavama. Evo recimo kanton St. Gallen ovdje u Švicarskoj ima taj isti simbol, ali to nije fašistička zemlja, razumijete? Imate u američkom senatu, na njihovom grbu ima isti taj simbol. Poslije ću ja potražiti na internetu te slike da vidite malo kako to izgleda. Stvari se kod nas u Hrvatskoj olako nazivaju fašizmom. Znate, šta god nešto diše malo hrvatski, to se proziva fašizmom sada. A tu se zanemaruju te neke stvari iz povijesti. Ja sam u jednom komentaru tamo na Facebooku napisao da su neki počeli mi predbacivati, Italijani su završili u fojbama i tako dalje. Ja kažem da, vi italijanski ti neki povjesničari ste isti koji srpski istoričari. Jer za Srbe počinje progon 95. godine kad su Srbi morali napustiti Hrvatsku. Niko ne spominje 90. 91. 92. kad su počeli te borbe po Hrvatskoj. Dakle, Italijani spominju svi samo fojbe poslije rata, a niko ne govori o njihovim zlodjelima za vrijeme rata i prije. Naravno da je puno ljudi poslije rata bilo ubijeno i to na vrlo brutalan način od strane partizana. I oni su klali i ubijali po cijeloj Istri, ne samo Italijane, nego i napredne Hrvate i narodnjake i tako dalje, da bi nametnuli neku tu svoju socijalističku vlast. O ulozi partizana i tim zbivanjama i o ratu, Drugom svjetskom ratu u Istri ja ne bih puno govorio, to su škakljive teme, tu se svi uvrijede kad god im se nešto kaže. Zlodjela je bilo dakle i prije, za vrijeme rata i poslije rata. I o tim stvarima je teško pričati. Ja sam naravno u mojoj obitelji imao problema, stričeve neke izgubio i tako dalje. Moj ćaća bio 5 godina u Africi kao talijanski vojnik. Drugog izbora nije bilo, on je rođen u vrijeme Italije, završio talijansku školu kakva je tad bila nametnuta. Morao je otići u talijansku vojsku ili u logor. Moglo se birati između te dvije opcije. Iz Golgorice, iz našeg sela, mi smo malo selo, bilo je jako puno ljudi završili u logorima, u Dachau najviše. Hvala Bogu, većina se ipak vratila doma, neki nisu. A i ovi iz Afrike, neki su ostali u Africi, neki su se vratili. Kao što sam rekao, moj otac se vratio tek nakon 5 godina. Bio je najprije 3 godine, dakle, kao talijanski vojnik do kapitulacije, sudjelovao u tim najvećim bitkama dolje Tobruk u Libiji ili El Alamein u Egiptu. Bacali su ih s jedne strane na drugu i naravno da su njih Hrvate, Slovence kao Slavene stavljali kao neko, topovsko meso ili kako se to kaže, dakle, gdje je bilo najteže gurni Hrvate i gurni Slovence. Puno Dalmatinaca, Istrana i tako je izgubilo svoje živote dolje i to su bile, dolje je bio pako, to je Sahara, morate znati od Tobruka do El Alameina je nekih 650 km, to je kao da vas pošalju, iz Istre vas pošalju u Skoplje, naravno pješke i kroz saharski pijesak na temperaturama, da ne spominjem kakve. Kad je Italija kapitulirala, bio je 2 godine otprilike u engleskom savezničkom zarobljeništvu dolje, hvala Bogu naučio je engleski, uvjeti u engleskom zarobljeništvu su ipak bili daleko povoljniji nego što je to bilo u njemačkom ili u ruskom zarobljeništvu. Znamo da je puno Njemaca bilo u ruskom zarobljeništvu, ti su se vratili nakon 10 godina, ko zna koliko iz Sibira. Dakle, ovi naši istarski Hrvati i Slovenci i dio Dalmatinaca, Otočana, Boduli, oni su se najveći dio ipak vratio već 45. godine doma i ono što oni kažu, čuju, otišli smo iz jedne države, vratili smo se u drugu, nisu se oni baš najbolje mogli ni snaći. Međutim, vi u Istri, kad gledate, rijetko ćete čuti
ovako od ljudi da govore nešto protiv Italije ili da mrze te neke stvari. Ljudi su to uzeli nekako, kao što sam rekao, taj fašizam je bio brutalan, ali ne toliko brutalan kao u nekim drugim krajevima Hrvatske. Italiju se uvijek gledalo na neki način kao jednu tu kulturnu velesilu i koja je omogućavala ipak i neki kakav takav prosperitet. Trst je bio najrazvijeniji grad. Dolazimo do drugog egzodusa koji se isto malo preuveličava. Naime, to je egzodus Talijana iz Istre poslije Drugog svjetskog rata. Tu moramo isto biti oprezni s nekim brojkama. Talijanski ti neki iredentisti će vam reći bilo je oko 200, 250 pa do 300 tisuća Talijana moralo napustiti svoja ognjišta. Kako je to moglo biti? Po nekim brojkama, dakle neutralnom popisu stanovništva, crkvenim knjigama i tako za vrijeme fašizma, prije fašizma, u Istri, ako geografski gledamo cijeli dio gore do Slovenije, taj Istra ovako, do Trsta, tu vam je živjelo oko 250 tisuća Hrvata, oko 90 tisuća Talijana i oko 45 tisuća Slovenaca. To su ovako neke okvirne brojke. I onda kako možemo reći da je otišlo 200 tisuća Talijana? Otišlo je 200 tisuća ljudi iz Istre, sigurno, možda i više. Međutim, nisu to sve bili Talijani. Bilo je tu etničkih Talijana, ali bilo je etničkih Hrvata potalijančenih, dakle koji su uzeli talijansko ime i prezime, ili Slovenci, i otišli za Trst, jer su smatrali da će u Trstu imati kakvu takvu šansu bolju nego u tadašnjoj Jugoslaviji. Tadašnja Jugoslavija pod komunizmom i tim socijalizmom i ta neka prva krvoprolića i ubijanja i pokolji nakon rata već se dalo naslutiti, to će biti, htjeli se to stvarno neko složiti ili ne, to će biti jedna tamnica naroda. I zato mi te ljude koji su otišli, dakle bilo Talijani, bilo Hrvati, bilo Slovenci iz Istre, njih se naziva optanti, jer su imali opciju. Ili ćeš ostati u Jugoslaviji ili ćeš otići u Italiju. Imaš opciju, zato se kaže optanti i mi to na neki način, dakle to stavljamo pod neke te pravne okvire. Čuj, ti kako hoćeš, imaš opciju. Dok Talijani više koriste riječ ezuli, što znači izbjeglice, kao je to neki protjerani. Znamo da je tadašnji Istra bila glad, rat je puno toga uništio, a Italija kao Italija, pogotovo Trst, to je uvijek bila nekih mogućnosti i za posao i za preživjeti. Tako i moja tetka otišla, dakle u Trst iz mog sela i svake kuće je neko otišao. Svi ti ljudi danas, njihovi potomci žive u Trstu, oni se vode ko Talijani, oni jesu talijanski državljani, svi tada su dakle optirali da budu talijanski državljani, ali etnički dobar dio njih pripada tom slavenskom podrijetlu, da li Slovenci, da li Hrvati. To ja znam kad sam prije odlazio u Trst, relativno često, jer sam tamo bio prodavao neke slike i kako sam uvijek ovako malo znatiželjan, išao sam po zgradama i gledao prezimena na zgradama u centru Trsta, onim lijepim zgradama austrijskim, još tamo vam je više od pola imena je slavenskog podrijetla. Dakle, vi vidite tamo da je puno tih hrvatskih imena, neko dodao CH i O ili tako dalje, Matić, Matikio ili recimo moje prezime bi bilo Ivis, znam da je bilo i takvih ljudi. To treba sve razumjeti. Ljudi idu tamo gdje im je bolje. Vi da pitate ovdje u Švicarskoj ove današnje Hrvate koji su u Švicarskoj, mi držimo veliki Hrvati, ali da dođe neki plebiscit, neki referendum, kaže ili ćete biti Švicarci ili ćete biti Hrvati, morate se odlučiti, većina tu ljudi bi rekla, čuj, ubi pane, ibi patrija, gdje ti je kruh, tu ti je domovina. To je tako. Da nastavim dalje na jednu temu koja možda nije baš toliko popularna, ali eto, mora se i to reći da ne bi došlo do nekih krivih ovih, jer po meni u hrvatskom tom medijskom prostoru i općenito o životu vladaju te neke predrasude, neki stereotipi, kao u Istri je ovako, onako, tamo nema pravih Hrvata, tamo su Srbi, doseljenici, pa eto i u komentarima su i meni prigovarali da nisam fetivi domaći Istrijan, jer govorim istrani,
i Istrani, to nekoga odmah asocira na one preko Učke, kao što sam rekao, naravno da smo domaći ljudi, već više od 300 godina možemo pratiti tu našu lozu po jednoj i po drugoj strani, a čak da vam reče, jako bih se da tu domaći čakular, nije da me ne bi kapi, za kje ja bih onda govorio, zato ja sam mora govoriti po hrvatski, kapite. Ja sad tu govorim kako da sam Valgorici, me neće ni jedan razumiti. Za kjega ću onda govoriti? A moram ja govoriti na kojem ćete dijalektu, kućete na labinjonski, kućete pićonski, kućete po gologarički. Za razliku od ovih drugih nekih koji komentiraju, koji su, novo pridošli u Istru, ali žele stvoriti tu neku, ja ću sad reći neke stvari, nisam ni ja budala, znate, nismo ni mi u Istri baš vesla sisali da nas se može vrtiti ovako i onako. Dakle, imate u Istri grupu ljudi koji sustavno rade i dalje na tom razvodnjavanju hrvatstva u Istri, na razvodnjavanju svega što imalo miriše na Zagreb. Nisu to, dakle, domaći ljudi, Istrani, starinski, stari Grče, što ja uvijek volim reći. To su neki novi ljudi iz različitih bivših država došli i što reći, svaka čast ljudima došli su, rade nešto, ja to vrlo cijenim i poštujem, imate fantastične stručnjake. Kad vas jedan doktor u bolnici spasi u Puli, vi ne gledate da li je Srbin, da li je Hrvat. Imate vrlo kvalitetnih doktora, Srba ili Slovenaca ili Bosanaca. Međutim, kad vas neko provocira non stop i želi vas okrenuti i stvara taj neki animozitet prema Zagrebu, i onda kad vidite da to najčešće dolazi od nekih lažnih profila na Facebooku, anonimni profili, onda se zbilja morate upitati da li su to neke stare strukture UDBE ili KOS-a ili čak moderne strukture koji žele stvoriti neki nemir u Istri i stalno taj animozitet i mržnja prema Zagrebu. To obično dolazi, možete pratiti malo, obično dolazi od tih ljudi koji su anonimni na Facebooku i koji nemaju drugog posla. Prosječan svaki Istranin ima posao, ima turizam, ima doma, poljoprivredu, mora raditi, nema vremena bakćati se s tim glupostima. Ali imate ljudi, zbilja, koji šta god im se kaže protiv Plenkovića, protiv Zagreba, protiv HDZ-a, protiv ovih, protiv onih, i uvijek glume neke velike Istrane, anonimno pišu na dijalektu. Naravno da mi koji smo iz Istre to odmah prepoznamo, jer zna se ko kako govori. Nije dovoljno znati par riječi i par psovki na istarskom jeziku i da vi onda prođete kao neki ovi. Svi imaju mjesto pod suncem, svi rade svoj posao, ali kad neko namjerno provocira i širi tu neku mržnju i tu neku netrpeljivost prema Zagrebu, i to su one tipične floskule, joj, zaprite tunel na Učki, Vrajža korijera kata je dopeljala i tako dalje. Inače, u tom vicu Vrajža korijera kata je dopeljala, to je postala floskula koja se na neki način želi obračunati s onima koji su došli u Istru. Ali zanimljivo je da ti meni koji su u komentarima predbacivali taj neki antifašizam, da su upravo ti najgori. I ti bi, dakle, zabranili dolazak tim nekima preko Učke. Razumijete, ti i za mene smatraju da sam neki došljak preko Učke, jer govorim hrvatskim jezikom, koristim neke hrvatske riječi, a čujte, ja sam legalist. Ako po zakonu definirano da je u pravopisu da su Istrani, da nisu Istrijani ili Istrijoni, onda ja se držim pravopisa. I dakle, te neke floskule, ja bi zapra tunel na Učki da ne dolazi ona gamat preko Učke, ja ovako je onako. Obično, dakle, to komentiraju uvijek ljudi koji su zadnji došli u Istru. Znate, kao što su u Švicarskoj najveći borci protiv stranaca, upravo oni, kao recimo ja, koji su došli pred 30-40, ja nisam, ali ta generacija naših ljudi, oni bi sad zabranili svima da dolaze u Švicarsku. I sada imate taj neki vic koji ja pamtim, to je negdje kraj 70. godina, početkom 80. to je ovako otrcano i taj vic ide otprilike ovako. Bila dva Slovenca, Mujo i Haso, i oni su došli u Labin raditi u rudnik i kaže, nakon određenog vremena da biste postali pravi Istrijoni, kako kažu u Labinu, morate položiti ispit. I onda ćete biti
dakle ne samo integrirani, ćete biti pravi Istrijani. I ušao Haso pred komisijom, mu postave nekoliko pitanja, on je prošao. I onda Haso izlazi van, Mujo čeka nestrpljivo na hodniku i Mujo ga pita, kaže šta su te pitali? A on njemu odgovara, vrajža korijera kada je Simo dopeljala. Što će reći, kao proklet je onaj autobus koji te dovezao ovamo u Istru. Dakle, on je već bio pravi Istranin koji je onda već mrzio tog Muju kao došljaka. Dakle, vidite, to je taj neki vic bio tada i to je ta neka floskula koja se često čuje po internetu, na Facebooku i tako, kaže vrajža korijera kada je Simo dopeljala. Kad god neki političar iz Zagreba ili Plenković dođe u posjetu u Istru ili neki ministar i to, i onda komentari, uvijek sa anonimnih profila, komentiraju vrajža korijera kada je Simo dopeljala. Mi bi morali svi težiti da nekako živimo kao što žive ovdje ljudi u Švicarskoj. Dakle, naša djeca se isto druže sa svim mogućim narodima koji ovdje žive. Svi imaju iste šanse. To je jako važno, da svi moraju imati iste šanse. Ne mogu imati 99% prava, moraju imati 100%. Ne mogu imati 99%. Dakle, moraju imati potpuno ista prava koji su i drugi. Međutim, ja znam u vrijeme socijalizma neke su strukture htjele da imaju i 105%, dakle da imaju veća prava nego čak što su imali drugi. A ove neke sitne provokatore koji govore stalno, non stop, ponavljaju te neke zatvorite tunel, vražji autobus koji te doveo u Istru, Plenkoviću, lopove, ovo, ono. Pa vidimo da je baš za vrijeme ove moderne Hrvatske najviše profitirala Istra. Ljudi moji, ja kad bi vam pokazao neke fotografije koje sam ja kao mladi dečko snimao po Istri, pa to je bila sirotinja. Taj dio gdje sam ja rođen i odrastao, središnja Istra, to je bilo katastrofa. Može meni sad pričati ko što hoće. Dol, Krbune, Gradinje, koje ja sam rođen, 30 km od mora. Ja sam od more vidio prvi put kad smo išli na školsku ekskurziju u Pulu sa vlakom. I to nismo imali ni kupaće gaće, nego smo se kupali običnim nekim gaćama što smo imali na sebi, tako jer smo more vidjeli, mi smo bili oduševljeni morem, ali kažem. Dakle, to je taj neki strah u dijelu Hrvatske i neko to generaliziranje i pomalo se tu javlja jedna, to ima svoju neku osnovu u tom nekom, ajmo tako nazvat, regionalni identitet, da se neki ljudi hoće više izjašnjavati kao Istrijani kontra nekoj nacionalnom identitetu, dakle neka kvazi nacionalna nelojalnost. Međutim, pomalo to i hrvatski mediji su krivi za to i u medijima uvijek čitate Istrijana, ali ako je hrvatski pravopis Istrani, onda, brate mili, Istrani. I tako isto nisu Puležani, nego su Puljani. Mora se malo paziti na neke stvari, ali kažem, 1% tih nekih uvijek stvara nemir i neki animositet prema Zagrebu i prema svemu što je hrvatsko. To je razumljivo i to treba ignorirati. Moramo poštovati sve ljude, moramo poštovati našu državu, našu legalno izabranu vlast. Na koncu konca vidimo da stvari funkcioniraju puno bolje nego što je bilo nekad. Gledao sam neki dan izvještaj iz Petrinje, potres je bio pred točno 5 godina, a dobar dio se obnovio. Napravili su i modernu autocestu do Siska. Ako se sve to bude po planu obnovilo kao što je u planu za nekih 5 godina, po meni trebalo bi to i brže, to će biti jedno vrlo atraktivno područje za život. Vi ste za pola sata u Zagrebu i živite na jednom, bez ikakve gužve, na jednom lijepom području i tako bi cijela Hrvatska trebala se razvijati. A kao što vidim i razvija se. Idu malo nekog ministra uskog strpa u ćorku, u zatvor i to je dobro. Dakle, to je znak da ipak USKOK radi ono što treba. I s vremenom, za par godina, sve će se to, znate, sad se svi ti političari malo plaše uzeti i neki novac i ovako i onako. Ipak su to određene kontrole. I treba to, svi ti budžeti prolaze kroz neke kontrole i neko mora dati potpis. I kad jednom dade potpis na neka sredstva,
To se prije ili kasnije može istraživati i drago mi je da institucije rade svoj posao. To je najvažnije. I kad bude pravna država funkcionirala, bit će mjesta za sve manjine i sve. Čujte, problem stranih radnika isto. To isto je problem. Kažu, isto je sad skoro 10% stranih radnika. To je veliki problem. Ali čujte, tako je po cijelom svijetu. Ovdje u Švicarskoj je preko 30 i nešto posto stranaca. Takva su vremena. Svijet putuje. Mi moramo sve to prihvatiti kako je, gledati da od svega toga izvučemo nešto najbolje. I ponavljam, nemaju nikakve udruge ili neki pojedinci pravo zabraniti našem narodu da sluša ono što se njemu sluša. Jer ja tu konkretno, kao što sam rekao u prethodnom filmu, ne vidim nikakav problem i na koncu ne vidim nikakav fašizam. Kakav fašizam? Ljudi moji, fašizam je bio puno ozbiljniji i to ako bi slučajno do nekog fašizma došlo u našoj državi, vrlo brzo bi mi, svi građani, na to reagirali. Dakle, srdačan pozdrav, sretna vam nova godina, nek vam bude uspješna i veseli, zdravi bili, živjeli.